choose a godly companion. Psalm 11:3-4. Psalm 16:3-4. As for the saints who are on the earth, they are the excellent ones in whom is all my delight. Their sorrows shall be multiplied who hasten after another God. Their drink offerings of blood I will not offer, nor take up their names on my lips. So, duha ka comparison si David ani the saints and the people who are wicked. Ang verse 4 and verse 3 kay the saints. And did you know na we are all saints? Kita na mga nituo sa Dios kay mga saints ba? Na kabaluta na, Lord, kani akong gusto buhaton. Kani ako ang baruganan. I'm a child of God. And Lord, gusto pud ko na akong companion is like me. So, kailangan ka mo choose sa godly companion. Kinsay mga nag-surround sa mga karon. Kinsay mga nagsulsul sa mga una-una na kani buhata, kana na pud, kanina pud. You need to choose your companion. And if right now, galisod pa kagbuhi sa mga companion, be a companion that is godly to them. Diba? Kanang sa imo pud magsugod bitaw ang light. Let the light of the Lord shines in your life. And these people nga naadari karon, this is godly companion, I believe, na kana bitaw makaingon jud ka kung nakakadari sa simbahan, you are not judged. Kung nakakadari sa simbahan kay gigugma ka balag unsa pa imong nabuhat na sala kay wa tay pulos tanan, makasasala tang tanan, and we need that God. And church is for the sinners, not for the righteous. Diba? Ang simbahan para dyan na sa mga kasala, kay kitang tanan mga makasasala. And really choose godly companion.